মাওলা এদের আহলে খানদান থেকে কারো মা কারো বাবা কারো ভাই বোন আজকে রয়ে আছে ঠিক আছে অনেক सो गाइस बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग वीडियो। और एक न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है गाइस, ठीक है। और गाइस आज है शुक्रवार, मैं जा रहा हूँ गाइस नमाज़ पढ़ने के लिए, ठीक है। तो गाइस ये है जुमातुल वदा और देखते देखते रमज़ान भी जा रहा है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, अल्लाह ताला करे अगले रमज़ान में भी हम लोगों को बचा के रखे, ठीक है। अगले रमज़ान में भी हम लोग रोज़ा कर सकते हैं और तरावी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत मुबारक हो। तो गाइस तो देखते देखते भी रमज़ान निकलने वाला है और आज आखिरी जुम्मा है, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ गाइस रेडी वेडी होके मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, ठीक है। तो देखो ब्लॉग करने तक। আল্লাহ আমাদের খুব ভালো করা দিয়েছেন। এই মসজিদগুলো কাজ হচ্ছে এখানে একটা একটা করে দেন যদি পারেন, হ্যাঁ 100 200 500 যা পাবেন দিয়ে। তো হযরত মা ফাতিমা জোহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বাবা ও বাবা তাদের জন্য বাবা না হয়ে গেলেন, আবার ওই ইহুদির বাগানে চলে গেলে, যাওয়ার পরে বাবা আবার পানি দিতে লাগলেন। পানি দিতে 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 বাবা এবার যখন পানি দেওয়া হয়ে গেল, আবার ওই ইহুদি কি করলো, কিছু খিচুড়ি দিল। খিচুড়ি দেওয়ার পরে যখন বাড়ি চলে আসলেন বাবা, আসার পরে নিজের বিবি কি বলছে, আমার বিবি রে আজকে খিচুড়ি নিয়ে এসেছি, যাও যাও আমার সন্তানদের খিচুড়ি খাওয়াও, দিয়ে দাও এরা দাও। ইমাম হাসান বসে বাবা ক্ষুধার জ্বালায় হাঁটতে পারে না, কচি বাচ্চা ছটফট ছটফট করি। মা ফাতিমা কি করছেন বাবা, নিজের জিহ্বাগুলো বেড়াতার ওই সন্তানের মুখের মধ্যে দিয়ে সন্তানদেরকে বলছে, আমার কলিজার টুকরা ও আমার নয়নের তারা রে, আমার জিহ্বাটাকে চুষো। বেড়াদার ইমাম হাসান হোসেন কি করলেন বাবা, মায়ের জিহ্বাখানা চুষতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। এই রমজান মাসে এই আপনারা কেউ পারবেন না বাবা, বেড়াদার নিজের চিনতে চাই নাই, এই বেড়া জুম্মা এই ওসিলাই বেড়াদার সুবহানাল্লাহ। আপনি জলিল সাহেব জলিল সাহেব উনি অসুস্থ আছেন, হ্যাঁ ওনার জন্য আমরা দোয়া করবো নামাজের হালাতে, নামাজের শেষে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা সুস্থ আতা করেন। আমরা 500 টাকা দিয়েছেন, আমরা একজন 100 টাকা দিয়েছেন বাবা খিচুড়িগুলোকে নিয়ে বাবা। যখন মা ফাতিমা জোহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কাছে আসলেন, বলে আমার স্ত্রী গো আজকে ইফতারিতে খেতে হবে। বেড়াদার আবার যখন খেতে বসেছেন, ইফতারির জন্য বসেছেন, বাবা দেখুন আল্লাহওয়ালা কাদের খেলো না ওরে सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। صلى الله تعالى عليه وسلم وجعلنا من خطرتنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم। सो फाइनली गैस मैं आ गया नमाज़ पढ़ के, मैं भी जा रहा हूँ घर, ठीक है। और मैं बस आप लोगों को इतने से ही दिखा पाया, ठीक है। ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं करूँगा, ठीक है। तो छोटा छोटा आप लोगों को ब्लॉग दिखाऊंगा, क्लिप दिखाऊंगा। फिर गए शाम को मैं जाऊँगा तरावी नमाज़ पढ़ने के लिए, ठीक है। तो तरावी नमाज़ का ब्लॉग अगले ब्लॉग में दिखाऊँगा। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करो। आई होप दिस वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मुझे सपोर्ट करो। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर करो, ठीक है। और अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ जाना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतने गैस,
बाय बाय एंड थैंक फॉर वॉचिंग।